May ano pa bukusan. Yan, bungkukan yan. Gabi. Lalambot na natin. Silagay ko yung pinagkulaan kanina ng baboy. Para ano, malasa. Mga sangkap natin, kamatis, onion leeks, tapos pulang sibuyas. Limpo, malambot na yan. Napakulan na natin yan. 750 grams na limpo. Bitchin. Pagod natin. Bungkukan, hindi pa masyado malambot. Malambotan lang natin yung gabi. Matabang. Carrots. Talong, okra, sitaw, tapos labanos. Sigang, takpang ko muna. Timplan na natin yung asin kung okay na, yung alat niya. Yun, ang daming gulay. May lalagay pa ako dyan na pitsay. Kulang pang konting asin. Okay na lang. Paasim natin, ubos ko na to para maasim. Makasim, mas masarap. Madali lang itong maluto kasi yung liempo pinakulang ko na siya bago natin sinimulan yung pag-live. Asim, alsum. Ito na, pichay. Daming gulay. Okra, sitaw, labanos, talong, pichay, nating mga gulay, kamatis. Butin na tayo. Ulam natin. May baboy, ay may karne. Tapos may gulay, may sabaw. Mas marami nga lang yung ano gulay. Ayun, gulay pa lang. Tapos sabaw pa lang. Okay, look. Mapilan.